Da li vam se nekada desilo da legnete potpuno umorni? Ugasile su se lampice, telefon je ostavljen sa strane, kuća je tiha, sve je mirno i pomislite, konačno, vrijeme je da odmorim. Ali onda, odjednom se pojavi jedna stara uspomena. Nešto što se desilo prije godinu, možda prije 10 godina, možda čak prije 20. Odjednom se sjetite nečega što ste rekli, nečega što niste trebali reći, nečega što ste uradili, ili nečega što ste trebali uraditi, a niste. I zanimljivo je što mozak ne bira lijepe trenutke. Ne, kao da bira upravo one zbog kojih vam bude neprijatno. Odjednom se sjetite čudnog razgovora, greške, propuštene prilike, osobe koju ste povrijedili ili osobe koja je povrijedila vas. I onda počinje ono što skoro svi rade. Počinjete vraćati film. Razmišljate, zašto sam to rekao? Zašto sam to uradio? Zašto sam šutio? Zašto nisam drugačije postupio? I sada dolazi pitanje. Zašto se mozak baš noću vraća na stare greške? Zašto ne u podne? Zašto ne dok radite? Zašto ne dok razgovarate sa ljudima? Zašto baš kada pokušavate spavati? Jer odgovor nema veze samo sa snom. Odgovor ima veze sa nečim mnogo dubljim. Sa načinom na koji vaš mozak pokušava da vas zaštiti. Postoji jedna veoma zanimljiva stvar o ljudskom mozgu. Mozak ne voli praznine, ne voli otvorena pitanja, ne voli nedovršene stvari. Kada završite nešto, mozak se smiri, ali kada nešto ostane nedovršeno, on nastavlja raditi, čak i kada vi mislite da ste završili s tim. Zamislite da gledate film, došli ste skoro do kraja, najvažniji trenutak dolazi i baš tada neko ugasi televizor, ne znate šta se desilo, ne znate kraj, ne znate odgovor, šta bi se dogodilo. Počeli biste razmišljati šta se desilo, kako je završilo, ko je bio u pravu. Mozak mrzi nedovršenost. I upravo zato stare greške imaju toliku moć, jer mnoge od njih nikada nisu dobile kraj. Možda nikada niste rekli, izvini, možda nikada niste čuli, opraštam ti. Možda nikada niste dobili odgovor koji ste čekali. Možda nikada niste zatvorili jedno poglavlje. I zato mozak nastavlja vraćati tu priču. Ne zato što želi da vas muči, nego zato što pokušava pronaći kraj. I sada dolazimo do zanimljivog dijela, jer noću se dešava nešto posebno. Danju imate buku, posao, razgovore, telefon, poruke, obaveze, ljude. Ali noću sve stane. I tada prvi put ostanete sami sa sobom. I upravo tada mozak kaže, dobro, sada konačno možemo nastaviti razgovor koji stalno prekidaš. I tada počinju dolaziti stare greške, stari razgovori, stare odluke, stare uspomene. I čovjek često pomisli, zašto sebi ovo radim? Ali možda pitanje nije, zašto sebi ovo radite? Možda pitanje glasi, šta vaš mozak pokušava završiti? Sada dolazimo do nečega veoma čudnog. Jeste li primijetili da mozak mnogo lakše pamti neugodne stvari? Sjećate se jedne glupe rečenice od prije 10 godina, ali se teško sjetite 10 lijepih trenutaka prošle sedmice. Zašto? Jer mozak nije napravljen prvenstveno da vas učini sretnim, napravljen je da vas održi živim. A kroz hiljade godina, jedna stvar je bila važna. Opasnost. Mozak je naučio, ako nešto zaboli, zapamti. Ako nešto stvori problem, zapamti. Ako napraviš grešku, zapamti. Jer možda će te jednog dana ista stvar zaštititi. Zato jedna neprijatna situacija nekada ostane u čovjeku godinama. Možda ste rekli nešto pogrešno pred ljudima. Možda ste nekoga izgubili. Možda ste propustili priliku. Možda ste vjerovali pogrešnoj osobi. Iako je prošlo mnogo vremena, mozak i dalje kaže, ne zaboravljaj ovo. Ali, sada dolazi pitanje koje mijenja sve. Da li vas mozak štiti ili vas drži zarobljenim? Postoji nešto veoma zanimljivo, što mnogi ljudi nikada ne primijete. Ponekad vas ne boli sama greška, boli vas osoba koja ste tada bili. Razmislite malo, da se danas vratite 10 godina unazad. Da li biste donijeli iste odluke? Možda ne biste. Možda danas ne biste vjerovali toj osobi. Možda danas ne biste šutjeli. Možda danas ne biste ostali u tom odnosu.
Možda danas ne biste rekli ono što ste tada rekli. I upravo tu nastaje unutrašnji sukob. Jer današnji vi posmatra jučerašnjeg sebe i počinje govoriti: kako sam mogao biti tako naivan? Kako to nisam vidio? Kako sam mogao vjerovati? Ali postoji problem. Danas gledate prošlost sa znanjem koje tada niste imali. Danas imate iskustvo, danas imate rane, danas imate lekcije. Ali tada niste imali ništa od toga. Tada ste odlučivali sa onim što ste znali u tom trenutku. I možda je upravo zato čovjek nekada previše strog prema sebi, jer očekuje od stare verzije sebe mudrost koju tada nije imao. Zamislite dijete koje prvi put uči hodati. Padne, pa opet padne, pa opet. Da li biste rekli: kako si mogao pasti? Naravno da ne biste. Rekli biste: uči. Ali zanimljivo je da prema sebi često nemamo istu nježnost. Prema sebi kažemo: trebao sam znati, a nisam mogao znati. I upravo tu mnogi ljudi ostanu zarobljeni godinama. Ne u grešci, nego u krivici. I sada dolazimo do dijela koji skoro svi osjete. Zašto baš noću sve izgleda teže? Zašto problem koji u podne izgleda mali, u ponoć izgleda ogroman? Danju postoji buka, telefon zvoni, ljudi pričaju, televizor radi, obaveze guraju misli sa strane. Ali noću tišina postane glasna. I tada odjednom čujete stvari koje ste cijeli dan potiskivali. Odjednom mozak izvuče jednu uspomenu, pa drugu, pa treću. I počne povezivati stvari koje možda nemaju nikakve veze jedna s drugom. Jedna greška vodi do druge, druga do treće. I odjednom čovjek leži u mraku, a osjeća se kao da sjedi pred sudom vlastitih misli. I najčudnije je što tada sve djeluje konačno, kao da više nema izlaza, kao da je kasno, kao da ste propustili nešto što se više nikada ne može vratiti. Ali upravo tada mozak pravi najveću iluziju, jer umorna osoba ne vidi život, isto kao odmorna osoba. I zato ono što vas u ponoć slomi, nekada vam ujutro izgleda mnogo manje strašno. Postoji nešto veoma čudno kod ljudi. Nekada oprostimo drugima mnogo lakše nego sebi. Neko vas povrijedi, prođe vrijeme, polako nastavite dalje. Ali kada ste vi napravili grešku, priča nekada traje godinama. Zašto? Jer kada vas povrijedi druga osoba, ljutnja često ide prema vani. Ali kada povrijedite sebe, ljutnja ostaje unutra. I upravo tada počinje ono najteže. Počinje razgovor koji niko drugi ne čuje. Rečenice poput: trebao sam drugačije, nisam smio, da sam samo tada znao, da sam samo još jednom pokušao. I problem je što mozak voli riječ da sam. Jer ta rečenica stvara iluziju. Iluziju da ste mogli promijeniti sve, ali možda niste mogli. Možda ste tada imali manje iskustva, manje znanja, više straha, manje hrabrosti. Možda ste tada samo bili druga osoba. I možda čovjek ne nosi stare greške zbog same greške. Možda ih nosi jer ne može prihvatiti da prošlost više ne može pregovarati sa njim. I sada dolazimo do pitanja koje možda neko upravo postavlja. Dobro, ali kako zaustaviti sve ovo? Prva stvar, nemojte se boriti protiv misli. Jer što više pokušavate reći, neću misliti o tome. Mozak često uradi suprotno. Probajte sada sebi reći: nemoj misliti na plavog slona. Šta se desilo? Odmah ste ga zamislili. Tako radi mozak. Ne voli zabrane. Druga stvar, postavite sebi pitanje: šta me ovdje zapravo boli? Da li greška? Ili osjećaj krivice? Da li prošlost? Ili osoba koja ste tada bili? Jer nekada ljudi ne liječe ranu, zato što liječe pogrešno mjesto. Možda razlog zbog kojeg se stare greške vraćaju noću nije da vas unište. Možda se vraćaju jer postoji dio vas koji još nije dobio mir. Ali zapamtite nešto veoma važno. Čovjek koji danas razumije svoje stare greške više nije ista osoba koja ih je napravila. I možda je to znak koji mnogi ne vide. Jer bol ne znači uvijek da ste slabi. Nekada bol znači da ste naučili. A nekada najveća kazna nije greška koju ste napravili, nego godine koje provedete kažnjavajući sebe zbog nje. Hvala vam na gledanju, ostanite uz naš kanal. Ukoliko vam ovo sve ima smisla, zapratite pa se gledamo u nekom od narednih videa.